فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. جتھے ٹر دریا لوگوں کونین دوالی ہے. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے. انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو تساں رج رج تکیائے جیدی کملی کالی ہے. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سنے آؤ. میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی ہے. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. ابو بکر عمر نرالے نے او پھل خوشبواں والے نے. انہاں پھلاں دے وچ ستا سونے باغ دا مالی ہے. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. چل کو یار کو با چلیے
ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਮਲੀਏ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੁਬਾ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਮਲੀਏ। ਉੱਥੇ 2 ਰਕਤਾਂ ਜਾ ਪੜੀਏ, ਓ ਮਸਜਿਦ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਏ। ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਏ। सामाईन मोहतरम, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, रमज़ानुल मुबारक तो कबल आज दा ए अजीम शान खुतबा जुमतुल मुबारका, जिस दे अंदर इंशाअल्लाहुर रहमान अल्लाह दी खास तौफीक रहमत दे नाल 2 खास शहरां दा जिक्र खैर इंशाअल्लाहुर रहमान करन दी मैं कोशिश करांगा। अल्लाह मैनू हक सच बयान करके अल्लाह उस दे मुताबिक सानू अकीदा और अपना ईमान बनावन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने हर इंसान नू दूसरे इंसान दे ऊपर फजीलत दी। इस कायनात नू रब ने बनाया है, कईयां दा मुकाम फजीलत ज़्यादा है, कईयां दा कम है। मिसाल दे तौर ते जड़े अंबिया इकराम ने हैं वो भी इंसान, लेकिन आम इंसानां दे तरह नहीं, यानी उन्होंने रुतबा अल्लाह पाक ने वखरा ही अता कर छड़िया, शान फजीलत वखरी अता कर छड़ी। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे असहाब हैं वो भी इंसान, लेकिन सारी कायनात दे अंदर अंबिया तो बाद पूरी मखलूक दे अंदर अल्लाह पाक ने उन्होंने मुकाम मरतबा ते फजीलत वखरी अता कर छड़ी। इसी तरह ना जिस तरह महीने सारे बरकतां वाले अफजल ने, शान वाले ने, लेकिन 12 महीनों दे अंदरों रमज़ान दे महीने नू अजमत अल्लाह ने अता कर दी। और इस महीने दे अंदर 4 हफ्ते हुंदे ने। इन्हां हफ्तियां नू अल्लाह पाक ने सारियां नू अफजल बनाया है, लेकिन इन्हां हफ्तियां दे अंदरों जिहड़ा हफ्ता जिहड़ा दिन आउंदा है ना जुमे दा, उन्होंने अल्लाह पाक ने अजमत ज़्यादा अता कर छड़ी। और इसे तरह रातां अल्लाह पाक ने सारियां शान वालियां अजमत वालियां बनाइयां ने, लेकिन सारियां रातां दे अंदरों लैलतुल कदर रमज़ानुल मुबारक दे आखिरी 10 रोज़े आखिरी अशरे दे अंदर जड़ियां ताक रातां ने, उहदे अंदर उस रात नूं अजमत सारियां रातां दे नालों ज़्यादा दे छड़ी। इसी तरह इस कायनात दे अंदर शहर बड़े ने, इलाके बड़े ने, बस्तियां बड़ियां ने और बड़े बड़े कमाल दे शहर ने। आ नारान कागान दा सफ़र करो तो वेखो, बंदा कहता है यार इत्थे ते मखलूक ही कोई वक्री वसदी है, यानी कि हरिया भरिया घाह ते क्या माहौल है। लेकिन सारे शहरां दे नालों अल्लाह पाक ने पूरी धरती दे ऊपर, पूरी दुनिया दे ऊपर, सारी धरती दे अंदरों अगर अजमत वाला शहर ते कोई जमीन दा टुकड़ा बनाया है, वो बनाया है मक्का ते मदीना। पूरी रूहे जमीन तो तुहानू अजमत वाला टुकड़ा नहीं मिलेगा, अजमत वाला शहर नहीं मिलेगा, जिहड़ा शहर रब ने मक्का ते मदीना बना के अजमत उन्होंने अल्लाह पाक ने अता कर छड़ी। और उन्हां शहरां दी क्यों ना अजमत होए, मक्कातुल मुअज़्ज़मा ते ओ वे जिथे मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर दी विलादत हुई। और उन्हां गलियां अंदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम चलते रहे ने, उन्हां पहाड़ां ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बकरियां चरांदे रहे ने। वो इन्ना अजमतां वाला शहर है, इन्ना बरकतां वाला शहर है और एडे शान वाला शहर है, सदके ते कुर्बान जावा। ओही वो शहर है जिथे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी दे 50 साल तो भी कमो पेश 50 साल तो भी ज्यादा अरसा अपनी जिंदगी दे दिन ते रात, अपनी जिंदगी दा एक एक मिनट ते सेकंड गुजारे।
اور وہ شہر ہے جتھے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اس شہر دے نال اور بالخصوص کعبۃ اللہ مسجد حرام اے کعبۃ اللہ دے نال محبت ہی بڑی سی, پیار ہی بڑا سی. اور اس شہر دی عظمت کنی ہے اور اس کعبۃ اللہ مسجد حرام دی عظمت کنی ہے اور مدینہ المنورہ دی عظمت تے شان کنا ہے. میں تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نا بڑیاں پیاریاں پیاریاں امام تازہ کر دین والیاں چند ایک احادیث سنان دی کوشش کرنا تے بڑی محبت دے نال تے توجہ نال بیاہ جے تہاڈی توجہ انشاءاللہ الرحمن مینوں آگے چلائے گی. ذرا بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے ذرا نیندہ نوندا جڑیاں نا کڈ کے تے باہر سٹو تے کیونکہ موضوع جڑا نا بڑا پیارا ہے, ایمان نو تر و تازگی دین والا ہے. اگر تسا توجہ کرو آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دے قرآن دے اندروں انہاں شہراں دی عظمت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے اندر انہاں شہراں دی عظمت کی ہے. چونکہ شیخ صاحب نے چند دنوں تو بعد اس سفر دے اوپر روانہ ہونا ہے تاکہ دل اندر نا ایک تڑپ جی لگ جائے. انشاءاللہ الرحمن میں پورے دعوے نہ بات کر سکنا اگر میں خالص قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تانوں سنا دیواں نا تہاڈا دل کرے گا کہ ہنے ہی ساڈوں پر لگ جان تے اساں چلے جائیے اڑ کے مکہ المعظمہ اندر, کیونکہ یہ روایتاں ہی اتنیاں کمال دیاں نے, یہ عنوان ہی اتنا پیارا اور ایمان نو تر و تازگی دین والا ہے. بہرحال اللہ پاک دے کولوں نا انہاں شہراں دے اندر جان دی تڑپ بھی دل اندر رکھو تے دعاواں بھی کرو تے عملی کوشش بھی کردے رہیا کرو. اپنے مال دے اندروں اگر اللہ نے دیتا ہے تھوڑا تھوڑا حصہ کٹ دے رہیا کرو, اللہ پاک کدی نہ کدی لے کے ضرور جان گے. لیکن دل اندر تڑپ لازمی ایک مومن تے ایمان والے دے دل اندر ضرور ہونی چاہیے, مکے دی بھی ہونی چاہیے تے بولو مدینے دی بھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ اگر وقت بچیا نا میں تانوں اج اے وی بھلیکھا کڈاں گے جڑے آندے نے کہ اہل حدیث صرف مکہ مکہ کردے نے مدینہ کردے ہی نہیں. او اللہ دے بندیو میں تانوں نا ایک جملے دے اندر مکے تے مدینے دی عظمت اور اے دا جوڑ تانوں سمجھانا ہے تے جملے تے غور کرنا. میں کیا کرنا جڑے اے بات کردے نے او کان کھول کے سن لین. اے ممبر و محراب دے اندر اور علال اعلان ماں دے گوڈے نال بہ کے یا گھر دے اندر باپ دی چار پائی تے بہ کے گل نہیں کرنے, شریعام ساریاں دے سامنے اے لفظ میں بولن لگا توجہ کرنا. میں کیا مکہ ساڈا ایمان ہے اور مدینہ ساڈی جان ہے. مکہ ساڈا ایمان ہے مدینہ ساڈی جان ہے. ایمان نہ ہوئے اس جان دا فائدہ, اس جسم دا فائدہ, اور اگر جسم ہی نہ ہوئے ایمان آ سکدا. اوے اللہ دے بندیو نہ ساڈا مکے تو بغیر گزارا ہے تے نہ مدینے تو بغیر. مکہ اوے جتھے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھیل دے رہے, میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراندے رہے, مکے نال محبتاں. اور مدینہ او شہر ہے جتھے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ واسطے آرام فرما رہے. ایویں دل اندر بھلیکے پاندے ہو مکے نو تساں ماندے ہو تے مدینے نو نہیں ماندے. نا 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 اے تے انج ہی ہے کہ قرآن نو ماندے ہو حدیث نو نہیں ماندے. نہیں نہیں نہیں, اساں قرآن نو بھی ماننے ہاں تے حدیث نو بھی ماننے ہاں. آؤ ذرا اللہ پاک دے قرآن تے غور کرو اور میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان تے غور کرنا. اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ پاک نے فرمایا بے شک روح زمین دے اوپر اہل ایمان تے مسلمانہ دا گھر بیت اللہ گھر اور اے ایسا گھر للذی ببکۃ مبارکا, اے تے بڑیاں برکتاں والا گھر. ساری کائنات دے اندر جتنے گھر نے انہاں ساریاں دے اندروں برکت والا عظمت والا گھر تے رب دا گھر بیت اللہ ہے. مکہ المعظمہ
मुआज़मा शहर अल्लाह पाक ने बरकतां वाला बना दिता है। और किनियां बरकतां वाला बनाया है मक्कातुल मुआज़मा, किनियां बरकतां वाला बनाया है बैतुल्लाह। हदीस सहीह मुस्लिम अंदर मेरे सोने पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसे मुसलमान वास्ते जायज़ नहीं सवाब दी नीयत दे नाल किसे मस्जिद दी तरफ नमाज पढ़ने वास्ते सफर करे सवाब दी नीयत दे नाल, सिवाए 3 मसाजिद तो 3 मस्जिदां दे अंदर सवाब दी नीयत दे नाल सफर कीता जा सकदा है। इस तो इलावा किसे दी तरफ सफर नहीं कीता जा सकदा। मेरे पैगंबर ने फरमाया ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिदा अल मस्जिदिल हराम व मस्जिदिल रसूल व मस्जिदिल अक़सा। रब दी रूहे ज़मीन ते 3 मस्जिदां ऐसियां ने सवाब दी नीयत दे नाल इन्हां दी तरफ सफर कीता जाएगा। और सब नालों पहली मस्जिद मस्जिद हराम जेड़ी मक्का शहर दे अंदर मुकीम है। और दूसरी मस्जिद केड़ी है व मस्जिदिर रसूल नबी पाक दी मस्जिद मस्जिद नबवी मदीना शहर अंदर। और तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा जिहड़ी इस वक्त लहू लुहान हो चुकी है। इस वक्त जिहड़ी जुल्मो सितम दे अंदर लहू लहान हो चुकी है, अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा दी हिफाजत फरमाए और फ़लस्तीन दे मुसलमाना दी अल्लाह कदम कदम ते अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। इन्हां तो इलावा 3 मस्जिदां तो इलावा सवाब दी नीयत दे नाल किसी मस्जिद की तरफ सफ़र नहीं कर सकता। की माना है? बंदा नमाज पढ़ने मस्जिद जाता है तो सवाब दी नीयत नाल जाता है ना। इस हदीस का माना ये वे कि बंदा कवे कि मैं मुल्तान शहर अंदर रहना वा, इस मुल्तान मेरे महल्ले के अंदर मस्जिद हैगी है, लिहाजा इनू छड़ के मैं किराया ला के टिकट ला के मैं हरम गेट दी फलां मस्जिद दौलत गेट दी फलां मस्जिद के अंदर जावांगा नमाज पढ़न क्योंकि सवाब ज्यादा मिलेगा। मेरे नबी ने फरमाया तेरी महल्ले की मस्जिद के अंदर और उथों के अंदर सवाब बराबर होएगा नमाज पढ़न का। उथों दा ते इथों दा नमाज दा सवाब बराबर होएगा। अलबत्ता ज्यादा हके नमाज वास्ते इंतखाब किया जाए जिहड़ी सब तो करीब मस्जिद है नमाज वास्ते, और जुमे वास्ते इंतखाब किया जाए वो भावें दूर होए मस्जिद करीब होए जिथे इंसान नूं मसाइल दी ज्यादा समझ आती है, जिथे पता है ना मेरा इलम दे अंदर अजाफा हुंदा है उस मस्जिद का इंतखाब कर सकता है। लेकिन नमाज वास्ते मस्जिद ओही उहदे वास्ते होएगी जिहड़ी करीब लगती है मस्जिद। अपनी मुहल्ले की मस्जिद छोड़ के दूर दराज जान बुझ के जाना नहीं, सवाब की नीयत दे नाल सिर्फ मस्जिद हराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी इन्हां दी तरफ सवाब की नीयत दे नाल पैसा ला के टिकट ला के जा सकता है। अलबत्ता सैरो तफरीक वास्ते बंदा शाही महल वेखन चला जाए तो लेकिन वह दीन दे नाल ताल्लुक कोई नहीं, क्योंकि सवाब की नीयत नाल नहीं गया, मस्जिद देखने वास्ते गया कि मस्जिद वेखा किड्डी खूबसूरत है ये वास्ते जा सकता है। लेकिन नमाज सवाब की नीयत दे नाल इन्हां तो इलावा किसी मस्जिद की तरफ जा सकता नहीं जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दूसरी रिवायत सुनन इब्ने माजा दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किनियां बरकतां ने इन्हां शहरां दे अंदर, किनियां बरकतां ने इन मसाजिद दे अंदर। आपने फरमाया सलातुन फी मस्जिदी हाजा अफजलु मिन अल्फी सलातिन फी मा सिवाहु इल्लल मस्जिदल हराम अफजलु मिन मेयतिन अल्फी सलातिन। मेरे पैगंबर ने फरमाया जिहड़ा बंदा मस्जिद हराम दे अंदर जाके एक नमाज जमात दे नाल पढ़ के सलाम फेरदा है, अल्लाह पाक 1 लाख नमाज़ां दा अजर ते सवाब ओदे नामा अमाल अंदर दर्ज कर देंदे ने। एक दिन अंदर किनियां नमाज़ां ने भला 5 ते एक महीने अंदर किनियां बनन गियां 150, 3 5 15 150। ये तकरीबन जिहड़ा हिसाब लाइए ना कमो पेश 5.5 साल दियां नमाज़ां दा सवाब है। 62-63 महीने 5.5 साल नमाज बंदा पढ़ता रहे
پھر جا کے انیاں نمازاں دا لکھ نماز کٹھی ہوئے گی. لیکن واہ عظمت والا شہر, واہ قربان جاواں محبوب تہاڈی مسجد حرام تو اینی عظمتاں والی ہے جڑا بندہ جا کے ایک نماز پڑھ لیندا ہے اللہ 1 لاکھ دا ثواب عطا کر دیندا. کتھوں لبن گے ایسے مزے, کتھوں لبے گا ایسا سرور. اللہ دی قسم روح زمین تے صرف مکہ شہر ہی ہے جتھے جا کے انیاں برکتاں نے. واقعہ تانی قرآن نے سچ آکھیا ہے للذی ببکۃ مبارکن. سونے محبوب جی واقعہ تانی اللہ پاک نے برکتاں دے بسیرے کر دیتے نے اتھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جا کے مدینہ المنورہ مسجد نبوی اندر ایک نماز پڑھدا ہے اللہ پاک 1000 نماز دا اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے. ایک نماز 1000 نماز بھی کوئی تھوڑی نماز نہیں, ذرا پوریاں کرو 1000 نمازاں. ایک مہینے دے اندر 150 نماز ہے, ایک مہینے اندر 150 نماز ہے. 7-8 مہینیاں دے اندر جا کے 1000 نماز کریے, 6 مہینے جا کے 1000 نماز کریے, پھر جا کے 1000 نماز کٹھی ہوندی ہے 6-7 مہینوں دی محنت دے نال. لیکن رب قبول کر لے, رب لے جائے چند پیسے ٹکے لا کے. انہاں پیسیاں نو اس معاملے اندر کوئی حیثیت نہ دیا کرو, مقام نہ دیا کرو. جڑا رب دے گھر جان لگیا جڑا بندہ کنجوسی کردا ہے پیسیاں دے معاملے اندر نہیں جوڑ بعض تے مولویاں نے خورے کتھوں مسئلہ مولویاں تے نہیں خیر کیتا, اے جوہلا جڑے لوگ نے نا معاشرے وچ انہاں ہی کیتا ہے بھی میریاں دھیاں ویاہن والیاں نے میں عمرے تے جاواں, میرے پوت ویاہن والے نے میں عمرے تے جاواں. نہیں, پہلے دھیاں ویاواں گا, پوت ویاواں گا, ہر پاسے ویلا ہوواں گا, پھر جا کے اگر کچھ بچیا تے چلا جاواں گا. اچھا رب دا گھر ایڈا یتیم ہے جے کچھ بچیا تے چلا جاواں گا, نہ بچیا تے نہیں جاواں گا. اور نہیں میرے بھائی, اگر رب نے دولت دیتی ہے, مال دیتا ہے, اگر رب نے جائیداد دیتی ہے او دے اندروں تو جاننا ہے کہ بچیاں دا اجے رشتہ نہیں کرنا, بچیاں دا نہیں کرنا, اجے چھوٹے نے, تو چلو میں جا کے میاں بیوی یا ایک جنا سی عمرہ ہی کر آئیے. نہیں اے اڑونی نہ پایا کرو, دھیاں پتاں دا معاملہ ہے, کاروبار دے مسائل نہیں, سارا کچھ دنیا تے جدوں چھڈ کے قبرستان جانا ہے ادوں کون سنبھالے گا, ادوں بھی تے کسے نے سنبھالنے نے. اس سفر دے اوپر نصیباں والے جاندے نے, مقدراں والے جاندے نے. اللہ اس سفر دا سانو ساریاں نو مہمان بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تیسری حدیث, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اما جی عائشہ صدیقہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیاں نے سونے محبوب جی ساڈا دل کردا ہے تواڈے نال جہاد تے جائیے, ان غزوات دے اندر جا کے جہاد کریے. میرے سونے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں انہاں سفراں دے اندر جا کے جہاد نہیں کرنا, بلکہ تواڈے واسطے بہترین جہاد وے. وقت آئے تساں حج کرو, حج تساں کرو گیاں تے اللہ پاک حج دا بھی ثواب عطا کرے گا, اور اللہ دے رستے اندر جہاد دا بھی اجر عطا کرے گا. جہاد بڑا بڑا عمل ہے, جان اپنی لگاندا ہے انسان, سب کچھ قربان کر دیندا ہے, اپنی جان تک قربان کر دیندا ہے. لیکن میرے پیغمبر نے اما جی عائشہ صدیقہ نو فرمایا غزوات تے جہاد تے تانوں جان دی ضرورت نہیں, سب نالوں بہترین جہاد تہاڈا اے وے, اللہ توفیق دے تے حج تے جاؤ. تے ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جس دن تو میں یہ حدیث سن لئیے اللہ دی قسم کدی میرا دل نہیں کردا میں کسے بھی ایک حج تو پیچھے رہ جاواں, میرا دل نہیں کردا میں کسے ایک حج تو بھی پیچھے رہ جاواں. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ شیخ البانی نے ایک روایت نقل کیتی ہے جنہاں دے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیتا ہے اللہ دے رسول میں فلاں لشکر دے نال جہاد تے جانا چاہنا. آپ نے فرمایا چلا جا, کیڑی گل ہے پھر چلا جا, کیوں پریشان ہے؟ نہیں محبوب جی رستے اندر نہ ایک رکاوٹ آندی ہے. پیارے رکاوٹ کی ہے؟ میں جہاد دی تیاری کر چکے ہاں, لشکر نو اپنا نام دے چکے ہاں, میں فل تیار ہاں, تے گھر گیا وا میری بیوی حج دی تیاری کیتی کھڑی. ہن میں کی کراں, بیوی نو حج تے بھیجاں نال جاواں یا جہاد تے جاواں؟ میرا ارادہ جہاد دا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جہاد تے نہیں بلکہ بیوی دا محرم بن کے حج تے ٹر جا, حج تے ٹر جا. نبی پاک نے اہمیت دیتی ہے زیادہ,
हज ते बीवी दे नाल टुर जा, हज दा इरादा है तेरी बीवी दा। मसला ये वाजे होया अल्लाह पाक ने इस हज ते उमरे दी सादत दे अंदर, हज ते उमरे दे अमल दे अंदर अल्लाह पाक ने अपनी खुशनुदी मोहब्बत ते बड़ियां बरकतां रख छड़ियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक चौथी हदीस, ये रवायत भी सिलसिला तो अहादीस सहीहा दे अंदर है। ये रावी इब्ने अब्बास ने रवायत बुखारी पाक दे अंदर है। हदीस बड़ी प्यारी है, जरा तवज्जो करना, ईमान नो तरो ताज़ा कर देने वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा दे उपरों वापस आए। मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी अंदर किन्ने हज कीते ने? मामू नू हिला दे, इनू हिला दे, लगता फ्लैट च बह गए ने। वो फ्लैट च अजे फ्लैट आई नहीं, अजे देर है फ्लैट में, जरा तवज्जो करो, अल्लाह लै ही जाए। नबी पाक ने अपनी जिंदगी किन्ने हज कीते ने? किन्ने? एक पक्की गल है, एक हज कीता है। मेरे पाक पैगंबर ने हज्जतुल विदा हज कीता है, आखिरी हज कीता है जिंदगी दा। वापस आए, एक उम्मे सनान औरत है, ये ना उम्मे सुनान अंसारिया औरत है, और इस कबीले के अंदरों नबी पाक ने वेख्या, ऐ उम्मे सनान क्या तू हज ते नहीं गई? सारा मदीना ही हज ते गया, तू हज ते नहीं गई? अर्ज कर दिया ने महबूब सोनिया की पुछदे हो, दिल ते बड़ा करदा सी, बस इन्नी गल करन दी देर गिड़गड़ा के रो पईयां। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, उम्मे सनान क्यों रोंदियां जे? मेरा सवाल है, हज ते नहीं गए ते ज़ारो की तार रोन लग पईए। अर्ज कर दिए महबूब जी इरादा ते बड़ा सी, इस साल तुहाडे नाल हज करन दा इरादा ते बड़ा सीगा, दिल ते बड़ा करदा सीगा। असल दे अंदर वजह ए बनीए सा, मेरे खामद दे कोल दो ऊंट सन, एक ऊंट दे ऊपर आप हज ते टुर गए ने, और दूसरा ऊंट अल्लाह दे रस्ते अंदर वकफ कर छड़े आए। मैं इस वजह तो हज तो रह गई हाँ। ऐ सोने महबूब जी सारी जिंदगी दिल अंदर ए तड़प रह जाएगी, काश नबी पाक दे काफले दे नाल मिल के मैं भी हज कर लेंदी ते मैनू दिल अंदर ए बात हुंदी, मैं ओ औरत नबी पाक दे नाल मिल के हज कीता है। मेरे पाक पैगंबर ने ओदा मासूम ते उतरिया चेहरा ते आंसू वेखे। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ उम्मे सुनान अपने आंसू साफ कर, ऐ उम्मे सुनान अपने आंसू साफ कर, ना परेशान हो, मैं रब दा नबी हो के तेनू बशारत दे लगा। सिर्फ तेनू नहीं, क़यामत तक दियां जिन्नियां आउण वालियां औरतां ने उन्हां वास्ते बशारत है। ऐ उम्मे सुनान अल्लाह पाक तौफीक दे, रमजान दा महीना आए, रमजान अंदर जाके उमरा कर लई। जेड़ा रमजान अंदर उमरा कर ले ओ इंज ही है कि मैं रब दे नबी दे नाल मिल के हज कर ले आए। रमजान च उमरा कर ले, मैं नबी दे नाल मिल के हज, एक तो है ना हज कर लिया, वो हदीस वक्री है, हज दा सवाब है, लेकिन मेरे पैगंबर ने इस हदीस अंदर फरमाया इंज ही है जिवें मेरे नाल मिल के हज कर लिया। रमजान दे अंदर जिस बंदे नू अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, वो उमरे ते चला गया है। पूरी दुनिया दा किबला बैतुल्ला, अजमत बरकत बैतुल्ला दी, और तमाम शहरां दा मरकज बैतुल्ला। नबी पाक सल्लम ने एदे अदब ते एहतराम अंदर फरमाया है, मेरे प्यारे पेशाब पखाना ओदी तरफ चेहरा करके ना करे अजे, काबातुल्ला दी तरफ पेशाब पेखाना वेख्या ने साढ़े टॉयलेट जितने भी हैं उन्हों का रुख उहदी मुखालत सिमत होएगा, यानी कि उधर नूं ना सामना आएगा ना पिछा आएगा, ना सामना आएगा ना पीछा आएगा, या सजी सैट आ जाएगी या खब्बी सैट आ जाएगी, यानी कि जिस जगह की जिस तरह की लोकेशन है। नबी पाक सल्लम ने मना फरमाया, इत्थों तक फरमाया मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अगर किसी को थूक आया होए ना, वो काबातुल्ला की तरफ मुँह करके ना थूके, वो थल्ले नूं थूक दे। हालांकि काबे ते जाके पहना नहीं, लेकिन एक अदब का तकाजा है, अगर थूक ले ना कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं, लेकिन नहीं ये अदब का तकाजा है, अदब दी इंतहा है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ओदे वल चेहरा करके पेशाब पखाना नहीं करना। और ए मक्कातुल मुअज़्ज़मा ए बैतुल्ला हर मोमन दे दिल दी धड़कन रब ने बना छड़े आए।
बिवादिल गैरि ज़ी ज़रइन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये जड़ा मक्कातुल मुअज़्ज़मा है इहदी मुहब्बत हर ईमान वाले दिल दे अंदर रब ने पा छड़ी है। किसे दे दिल अंदर थोड़ी है, किसे दे दिल अंदर ज्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो काबातुल्लाह दे नाल ए शहरे मक्का दे नाल मक्के शहर नाल बड़ियां मुहब्बतां, मेरे पाक पैगंबर नो बड़ा प्यार मक्के शहर दे नाल, इन्ना प्यार जदों नबी पाक नो हिजरत दा हुक्म हो गया, मेरे पाक पैगंबर हिजरत दियां तैयारियां कर रहे ने। अहले मक्का सारे मक्के वाले मेरे पैगंबर दे जानी दुश्मन बन गए ने। मेरे पाक पैगंबर जिस वक्त मक्कातुल मुअज़्ज़मा छोड़न लगे ने, एक ऊंची पहाड़ी ते चढ़ के काबातुल्लाह नु मुखातब करके फरमांदे ने ए काबातुल्लाह नहीं दिल करदा मैं रब दे पैगंबर मुहम्मद दा तेनू छोड़ करके इथों चला जावा। ए काबातुल्लाह नहीं दिल करदा तेरे तो जुदा हो जावा। ए काबातुल्लाह ए तेरे अंदर रहन वाले लोगां ने मेरे ते जुल्म दियां इंतहावां कर दित्तियां ने। ए काबातुल्लाह नहीं दिल करदा तेनू छोड़ करके चला जावा। ए काबातुल्लाह अगर मेरे इख्तियार अंदर होए ते मैं तेनू चिमड़ जावा। मेरे पैगंबर ने अलविदाई कर रहे ने, बैतुल्लाह छोड़ रहे ने, हिजरत दा सफर कर रहे ने और अल्लाह दे कोलों दुआवां कर रहे ने अल्लाह इस बरकतां वाले शहर दे अंदर दोबारा आन दा मौका अता करे। अल्लाह इस बैतुल्लाह दे अंदरों जुदा होना तेरे नबी दे कोलों बड़ा मुश्किल काम है। इत्थे ते मेरी जिंदगी गुजरी है, इत्थे ते मेरा घर है, इत्थे ते मैं बचपन गुजारिया है, इत्थे जवानियां गुजारियां ने। अल्लाह सोनिया काबातुल्लाह नु अपने हिफ्ज़ो अमान अंदर रख। मेरे पाक पैगंबर हिजरत दे सफर ते टुर गए ने, मदीनातुल मुनव्वरा अंदर गए ने। जदों मदीनातुल मुनव्वरा अंदर गए मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने अंदर जाके पहली दुआ की कीती है अल्लाहुम्मा बारिक फी मदीनतिना। अल्लाह जिवें मक्के अंदर बरकतां कीतियां ने अल्लाह शहर मदीने अंदर भी बरकतां दा नज़ूल फरमा दे। अल्लाह मक्के अंदर बड़ियां बरकतां, अल्लाह मदीने अंदर बरकतां फरमा दे। अल्लाह मक्के नू अपने हिफ्ज़ो अमान अंदर रखिए, अल्लाह मदीने नू अपने हिफ्ज़ो अमान अंदर रख ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा आके दा नाम यसरब है और एदा नाम मदीनातुर रसूल नबी दा शहर रख दिता गया है और एदा एक नाम तैबा भी है, तय्यबा, तय्यब पाक, तैबा तय्यबा पाक। यानी इस बस्ती सी ना उदों छोटी, उदों नाम पा गया तैबा बस्ती, मशहूर हो गया। की माना है ये पाक एडी है, इत्थे ओही लोग रह सकते ने, ओही लोग इत्थे ठिकाना पकड़ सकते ने जिन्हां नूं अल्लाह पसंद कर ले और जेड़े पाक होण, जेड़े पाक होन जिन्हां नूं अल्लाह पसंद कर ले। अल्लाह पाक तौफीक दे काबातुल्लाह भी जा, मक्कातुल मुअज़्ज़मा भी जा, लेकिन टाइम कट के मदीने अंदर भी जा। रोज़ा रसूल ते हाज़री लवा, मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। नबी पाक दे रोज़े और मिंबर दे दरमियान जितना टुकड़ा है जन्नत रब ने करार दिता है कि जन्नत वाला हिस्सा है। यानी की माना है ये इसका एक तो मतलब ये हो सकता है कल क़यामत वाले दिन जड़ी रब दी जन्नत होएगी और जन्नत रब इत्थे ही बना देगा। ये जन्नत वाला हिस्सा करार दिता गया है, उथे भी जाए और ज्यादा तो ज्यादा वक्त है ना, जड़ा ज्यादा वक्त है वो गुजारे काबातुल्लाह दे अंदर, काबातुल्लाह दे अंदर ज्यादा वक्त गुजारे, मदीनातुल मुनव्वरा जाए, जियारत करे और रियाजुल जन्नत दे अंदर जाके नमाज़ां पढ़े, रज रज के ज़ियारतां करे, दरूद पढ़े रज रज के और जमजम पिए रज रज के, खजूरा खाए रज रज के, लेकिन वापस पलट के आके ज़्यादा टाइम बैतुल्लाह दे अंदर लगाए, तवाफ अंदर लगाए, अज़कार अंदर लगाए, ज़्यादा नमाज़ां इत्थे पढ़े, क्योंकि ओदी बनिस्बत 1 लाख ज़्यादा सवाब है 1 लाख नमाज दा। काबातुल्लाह दे अंदर एक नमाज पढ़ना 1 लाख दे बराबर है। अल्लाह पाक दे कोलों दुआ करो, अल्लाह पाक ले जाए, ज्यादा वक्त काबातुल्लाह दे अंदर गुजारो। एक बंदा उठ के कहंदा यार मेरे कोल इन्ना पैसा ही कोई नहीं ते लेकिन दिल बड़ा मचलदा है,
دل بڑا تڑپدا اے میں اڈ کے چلا جاواں کعبۃ اللہ دی زیارت تے عمرے واسطے، او کی کرے اینا اجر تے نہیں پا سکدا، او پاکستان دیاں گلیاں دے اندر رہ رہا ہے، کرے تے کی کرے۔ میں ایک حدیث تانوں سنا لگا، دل اندر تڑپ رکھنی ہے بیت اللہ دی زیارت دی، عمرے دی، حج دی، اور دعاواں کرنیاں نے۔ اگر وسائل نہیں نا، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، وسائل نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تانوں اللہ پاک تواڈے گھراں دے اندر، تواڈے شہر اور ملک دے اندر حج دا تے عمرے دا مقبول حج تے عمرے دا اجر بھی عطا کرنگے۔ ایک عمل جڑا بندہ کر لے، عمل میں دسنا، روایت جامع ترمذی اندر ہے، حضرت انس بن مالک راوی نے اس روایت دے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کر لے، فجر دی نماز با جماعت ادا کر لے، سلام پھیر دیتا ہے، اپنی جگہ تے بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کردا رہے، اگر نہ کرے خاموشی دے نال بیٹھ جائے، کسے دے نال کوئی گل بات نہ کرے، ادھروں سلام پھر گیا، لوگ کرانو چلے گئے نے، مسجد اندر بیٹھا ہے، میرے نبی نے فرمایا ادھروں سورج طلوع ہو رہا ہے، جی میں سورج دی ٹکیا نکلنے لگے، اے اٹھے، اگر وضو ہے وے ٹھیک ہے، نہیں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک انہوں مقبول حج تے عمرے دا اجر تے ثواب عطا کر دیں گے۔ کنا کو اوکھا عمل ہے۔ اگے ماہ رمضان آ رہا ہے، اے عمل بالخصوص رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ کرو، یعنی کہ فجر تے اسی پڑھنی ہے، کیونکہ اس تو بعد جا کے ناشتہ تے کرنا نہیں ہے، روزہ رکھیا ہونا ہے۔ اسی مسجد دے اندر 15-20 منٹ ادھا گھنٹہ انتظار کریے، سورج دی ٹکیا جویں نکلے 2 نفل پڑھ کے پھر جائیے۔ کیوں؟ رمضان دے اندر حج تے عمرے دا مقبول حج تے عمرہ، بندہ لکھا روپیہ لا کے جائے، پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ واہ محبوب تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، میرے پیغمبر نے فرمایا مقبول حج عمرے دا ثواب۔ جیڑا بندہ 2 رکعتاں پڑھدا ہے فجر تو بعد سورج نکلن دے وقت، سورج نکل آندا ہے، ٹکیا نکل آندی ہے، میرے نبی نے فرمایا مقبول حج تے اور عمرے دا ثواب اللہ عطا کرنگے۔ اور مکے بھی جاؤ اور مدینے بھی جاؤ، نبی پاک نے دعا کیتی اور اللہ پاک نے مدینے نو پھر اینیاں برکتاں والا بنا دیتا ہے، اینیاں عظمتاں والا بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دے نزدیک دجال آئے گا، دنیا دے ہر شہر قصبے اندر داخل ہو جائے گا، لیکن اس روح زمین تے 2 شہر ایسے نے، اینا 2 شہران دی طرف جرت نہیں کرے گا، 2 شہران دی طرف نہیں آ پائے گا۔ ایک شہر مکہ ہے، دوسرا شہر مدینہ ہے۔ دجال آئے گا، ہر شہر اندر جائے گا، لیکن مکے تے مدینے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اے مدینہ اتنی عظمت والی جگہ ہے، اتنی عظمت والی جگہ ہے، ایتھے کھجوراں دے باغ نے، مدینہ تے مدینہ رہ گیا، مدینے اندر اگن والے درخت دی بھی عظمت بڑی ہے، اور اے دے اوپر لگن والی کھجور ہے، اللہ پاک نے اینو بڑی عظمت والا بنا چھڑے آئے، نبی پاک نے بڑیاں برکتاں والا اینو بنا چھڑے آئے۔ روایت صحیح البخاری اندر نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد اجوا کھجورا کچھ چند ایک اجوا کھجورا کھا لیندا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا لم یضرہ سم ولا سحر، اللہ پاک 24 گھنٹیاں دے اندر نہ کوئی زہر اس بندے تے اثر کرن دے گا، نہ کوئی جادو دا اثر چل پائے گا۔ ایک حدیث سے 7 کھجوراں آئیاں نے، لیکن نہیں چند ایک روایت نو اکٹھیاں کیتا جائے نا، او دے اندر مسئلہ ہی ثابت ہوندا ہے 2 3 4 جنیاں 2 3 لبن نا 2 تو زیادہ کھجوراں، او جڑا بندہ کھا لیندا ہے صبح سارا دن انہوں زہر اثر نہیں کرے گا۔ اس دے اوپر نا میں ایک ریسرچ پڑھی ہے اس حدیث دے اوپر، ایک غیر مسلم دی ریسرچ، انہیں حدیث دے اوپر نا تجربہ کر، انہوں نے اپنا تجربہ کیتا ہے، تے میں پھر نا دلچسپی دے نال اس ریسرچ نو پڑھن لگ پیا۔ انہوں نے نا اجوا کھجور مگا کے تے سپ دے ڈنگے ہوئے ایک بندے نو او دے اوپر ریسرچ کیتی، جدو ریسرچ کیتی نا اس دے اوپر او پتہ چلیا کہ جویں کھجور کھاندا جاندا ہے معدے دی خوراک بنتی جاندی ہے، جویں معدے وچ کھوردی جاندی ہے زہر نال نال اوویں ختم ہوندی جاندی ہے، ٹھنڈی ہوندی جاندی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے تے زہر دا اثر تے جادو دا اثر نہیں ہون دے گا، اگر کسے تے جادو دا معاملہ بن گیا ہے
کسے قسم دا جادو ٹونا ہو گیا ہے حسد دی وجہ دے نال بغض دی وجہ دے نال نظر بد دی وجہ دے نال وہ اجوا کھجورا گھر دے اندر منگوا کے رکھے ذکر و اذکار بھی کرے لیکن فجر تو بعد 2 کھجورا کھا لیا کرے اس نیت تے اللہ پاک مینوں ہر قسم دے شر اور جادو ٹونے دے کولوں محفوظ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مکہ المعظمہ اور مدینہ المنورہ اے بٹھی دی مانند ہے۔ پٹھی ہے نا، پٹھی دے اندر جدوں لویا جاندا ہے نا، لویا جاندا ہے او دا زنگ اتر جاندا ہے، میل اتر جاندی ہے، لویا جڑا نا خالص کر دیندا ہے، ہر قسم دا زنگ اتر جاندا ہے، او پانی بنا دیندی ہے پٹھی، یعنی کھرے نو کھرا کر دیندی ہے، کھوٹے نو کھوٹا کر دیندی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مدینہ المنورہ میرا اے شہر مسجد نبوی اے پٹھی دی مانند ہے، جڑا بندہ اے دے اندر آئے گا او کھرا ہو جائے گا، جڑا کھرا نہیں ہوئے گا مدینے اندر رہے گا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دیہاتی آیا، نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، جدو پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اگلے دن انہوں بخار چڑھ گیا، نبی پاک دی خدمت اندر آ کے حاضر ہوئے تے عرض کر دینے سونے محبوب جی میری بیعت واپس کر دے وہ، میں اسلام نہیں قبول کرنا چاہنا، میری طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے بیعت کرن دی وجہ دے نال۔ میرے نبی نے انکار کیتا، دوبارہ آیا انکار کیتا، تیسری مرتبہ آیا میرے نبی نے انکار کر دیتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول غصے نال اے بندہ اٹھ کے چلا گیا، انہیں اسلام چھڑ دیتا، مدینہ چھڑ دیتا اور مرتد ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو اللہ پاک مدینے اندر کسے بدکار تے گنہگار نو جگہ نہیں عطا کر دے۔ اللہ مدینے اندر انہوں بلاندے نے، مدینے اندر جگہ انہوں عطا کر دے نے جنہوں پسند کر لیا ہے، گناہاں تو پاک ہے، گناہاں تو صاف ہے، بیت اللہ اندر جاندا ہے گناہاں تو صاف ہو جاندا ہے، پھر مدینے اندر جاندا ہے اور مدینے اندر جا کے ٹھکانہ پاندا ہے۔ صحابہ اکرام تے تمنا کیتا کردے سن کاش کے سانو موت آئے تے مدینے شہر نبی پاک دے شہر اور روزے دے قریب جا کے موت آئے۔ ایک صحابی رسول دی دل دی تڑپ تمنا ہے، کی تڑپ تمنا ہے، بار بار بچیاں نو کہہ رہے نے مینوں مدینے بھیج دیو، مدینے مکان لے دیو، میں مکے نہیں رہنا چاہتا، زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں۔ اچانک بخار ہویا، طبیعت خراب ہوئی تے بچیاں نو کہہ لگے میرے پترو میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، خدا دا واسطہ ہے جلدی سواری لے کے آؤ تے مینوں مدینے لے جاؤ، پتا کوئی نہیں کہ میں اتھے مکے اندر ہی کتے فوت نہ ہو جاواں، میرے دل دی تمنا ہے میں نبی دے شہر دے اندر جا کے مدینہ تو رسول اندر موت آئے۔ پترا نے گل منی ہے، سواری لے آندی گئی ہے تے راستے اندر جا رہے نے، اچانک طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے، رو رو کے صحابی رسول اے پروانہ مدینے دی دل اندر تڑپ رکھن والا رو کے کی آندا ہے اللہ اللہ منو جاندے کے ساتھ دے دے، اللہ تھوڑا جیا وقت دے دے، میں سفر کر لوا جویں مدینہ آ جائے میری روح نکل جائے، اللہ تھوڑے جیسا عطا کر دے، میرا گھر جڑا ہے مدینہ المنورہ اندر بن جائے، میری قبر نبی دے شہر اندر بن جائے، میرا گھر نبی دے شہر اندر بن جائے۔ اللہ دی کرنی مدینے پہنچن تو پہلے روح پرواز ہو گئی۔ کچھ لوگاں نے کہا کہ انہاں نوں تے اس موت دا اجر کوئی نہیں ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا مدینے شہر دے اندر جان دی تڑپ رکھے اتوں دی موت دی تڑپ رکھے، اگر اتھے فوت ہو جائے میں رب دا نبی او دے حق اندر شفاعت کر کے رب دے کولوں رب دیاں جنتاں دا خزانہ لے کے رب دا نبی میں خود دیواں گا۔ کچھ لوگاں نے کہا کہ شفاعت دے حقدار نہیں آسمان تو رب دا قرآن بولیا، رب نے فرمایا اس نبی پاک دے پروانے نو ہجرت دا اجر بھی اللہ عطا کر دیں گے اور مدینے دی موت بھی اللہ پاک نے اے دے نصیب اندر لکھ چھڈی ہے۔ مدینے دے اندر جنوں گھر مل جائے اور مکے دے سفراں تے جڑا بندہ ٹور جائے، اللہ دی قسمیں اے دو سفر بڑے کمال دے سفر ہے۔ کدی توجہ کریا کرو جس وقت اساں ایئرپورٹ تو اے سفید لباس پا کے اس طرح کر کے نا زیب تن ان سیتا لباس پا کے جدوں اساں ہواواں دے حوالے ہو جانے ہاں، زمین تے آسماناں دے درمیان اوتھے کوئی نہیں بچا سکدا، اے عمرہ تینوں پیغام دیندا ہے، اے سفر تینوں دسدا ہے، بول بول کے دسدا ہے، اے اللہ
اللہ دے بندے 10 قبراں والے کچھ نہیں کردے, حجراں تے شجراں تے والے کچھ نہیں کردے, ایتھے تینوں بچان والی ذات ہے تے عرشاں والی رب دی ذات ہے, انہاں ہواواں دے اندر محفوظ رکھن والی ذات ہے, عرشاں والی رب دی ذات ہے. اور اس تو بعد جدے اندر جا کے جدے مکے اندر جس وقت اساں کعبۃ اللہ دے اندر جانا ہے, اور اس سفر دے اندر جاندے جاندے ایک تصور کریا کر یار اج مینوں اے بس لے کے جا رہی ہے, سواری لے کے جا رہی ہے, ایک وقت ہونا ہے اے ہی لباس میں تن تے پایا ہونا ہے, لیکن ادوں میں پاؤں جوگا نہیں رہ جانا, ادوں میرے دھیاں پتاں تے میری اولاد نے میرے جسم تے کٹ کے پا دینا ہے, جسم تے کٹ کے کپڑے اتار کے اے لباس پا دینا ہے, کفن احرام والا جڑا پایا ہے اے کفن پا کے مینوں اسی طرح ہی چار پائی چوک کے اج تے 4 ٹیراں تے جا رہے ہیں. اس وقت پھر کندھیاں دے اوپر 4 کندھیاں دے اوپر سوار ہو کے اتھے چھڈ آؤ گے, اے بندیاں کادی میں کرنا ہے, چھڈ دے سارا کچھ اے میں. اگر عمرے دا اللہ پاک نے تینوں تیرے نصیب اندر لکھ دیتا ہے, اے سفر اندر جا کے بیت اللہ اندر جا کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر, اور اگر تبدیلی تیرے اندر پیدا نہ ہوئی, تیرے عمرے دا فائدہ نہیں, تیرے حج دا فائدہ نہیں, تیرے انہاں پیسے خرچ کرن دا فائدہ نہیں. اگر تو ایتھے آ کے بد اخلاق سی, اتھوں آ کے پھر بھی بد اخلاق رہا میرے بھائی, پھر تیرے عمرے دا فائدہ نہیں. اگر بے نماز سے اتھوں آ کے واپس بے نماز رہا, تیری اس عمرے دا فائدہ نہیں, تیرے حج دا فائدہ نہیں. اگر دل اندر تڑپ ہے, دل اندر لگن ہے, اللہ پاک دے کولو دعا بھی کرتے رہا کرو اور عملی کوشش بھی کرتے رہا کرو. اللہ پاک سانو مدینے دے اور مکے دے اللہ سانو ساہ نصیب کر دے, اور مکے اور مدینے دا اللہ پاک کھجوراں تے زمزم بہ کے نبی دے روزے تے درود ساڈے نصیب اندر لکھ دے, اور کعبۃ اللہ دیاں اللہ پاک زیارتاں نصیب کر دے. اللہ پاک مدینے دے اندر ہمیشہ رہن دا ساڈا انتظام فرما دے. اللہ پاک سانو ساریاں نو لے جائے. اللہ بیت اللہ دی زیارت واسطے اللہ پاک سانو ساریاں نو قبول فرما لے. اللہ پاک اللہ جی اسی بڑے کمزور ہاں, لاچار ہاں, اسی بڑے پاپی ہاں, اسی بڑے گندے ہاں, لیکن اس دل دے اندر نبی دے شہر اور کعبۃ اللہ دی تڑپ لے کے تیرے کولو التجا کرنے ہاں. مالک سونیا سانو انہاں سفراں دا, سانو بیت اللہ دا, سانو مسجد نبوی دا اللہ مہمان بنا دے. اللہ سانو انہاں سفراں دے اندر جان دی اور کعبۃ اللہ دی زیارت اور نبی دے روزے دی زیارت اور ساڈے نصیب دی اندر نبی دے روزے تے بہ کے رج رج درود پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. وہ شہر کیڑا شہر ہے, ذرا توجہ کرنا, آخری بات کراں, ذرا توجہ کرنا. نبی دا شہر کیڑا شہر ہے؟ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی, وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی, نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے, نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہاں گھر بنانے, وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے, وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے.